للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمشرکین والمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین نعرہ حیدری الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم والشفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین رسول اعظم تے صلوات آنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد اما بعد فقال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ صلوات مومنین کریم اللہ مولا متقیان دی عزت رفعت و منزلت دے طفیل چاچے مرحوم اللہ بائی دے درجات اللہ بلند فرماوے اور جی میں اللہ رب العزت نے این دنیا تے فکر کر کے رہی علی جیسے امام دی ولایت نصیب فرمائی اون دے دروازے تے آمن دی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی این میں خالق این سعادت دی وجہ تو انہاں دے گناہاں تو درگزر فرماوے انہاں دیاں نیکیاں قبول فرماوے اور جتنے بھی اون دیے اصال ثواب دیا محافل ہوئے انہاں دی اولاد اور رشتہ دار بڑھ چڑھ کے جتنے حصہ ملا رہی ہیں بیمار ان تا اللہ صحت عطا فرماوے تنگ دست ان تا اللہ غنی فرماوے وقت دے امام دی اسا ساریاں کو اللہ زیادہ تو زیادہ معرفت نصیب